مرسدس بنز الگانس سال براریش 96 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن خیلی که دیده ایستاده 4 الکتروپاکت коробкаш میخانیک و اینجا سی دی پلیر دارد. دوتا سی دی های پیش اباگریف سنتر زماک پرابیگ 170,000 کیلومتر پرابیگ 170,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این هولت سالن کفای ماشین دوستان منه سیدینیاش کاژنی می باشد. بسیار حالتش خوب. موتور 2.3 کمپرسور می باشد. سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4. расход چقدر گاز کده 11 تا 100. расходش 11 لیتر گاز به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 768 42 43. Mercedes-Benz классик соли барориш 97 достони азиз. ман ин намуди бернаи мошин ман ин намуд ҳозир аз қафои мошинам нишон медиҳем. намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет коробкаш механик дӯстони азиз. cd player дорад. сентр замок пробегаш 272,000 километр. من این کلیتاش دستم منه بگشم کشاده میشه. من این هولد سالن ماشین این اولی سیدینی ها روی کشکشتگی من این لوک داره استیکلیانی من این هولد سالن کفای ماشین سالن کفاش میام روی کشای زمانی بکشیدگی. بسیار حالتش خوب. мотор 2.2 сӯзишвориш дизел будааст. расход чиқадар ко 6 расходаш 6 литр ки 100 километр мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин ёдовар мешим. санчи техникиш то кия ко то имсол санчи техники то имсол буда то феврали 2021 уже гузаштаги санчи техникиш. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 37 02 37 11. Mercedes-Benz Elegance соли барориш 94 дӯстони азиз. намуди бернаи мошин ман ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумоҳо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед 4 электропакет коробкаш механик инҷа сентр замок дорад. cd player дорад. пробегаш пробег ҳозир маълум намефаҳмем. мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газ киди 75 километр мегардад дӯстони азиз. ёдовар мешим санчи техникиш то моҳи октябри 2021.
нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 38 63 41. Мерседес Бенз классик соли барориш 98. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, манинҷа магнитофон дорад, сентр замок, пробегаш 326 000 километр пробег. این حالت سالن ماشین من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 دوستان عزیز من این حالت мотори ماشین نره دوستان багажаш будааст ҳаво багажашам сиёму кулирдам бисёр хуб буда манин багажаш якта балони запаска манин дамкратош аккумуляторашам нав دوستان устагонаш тоза мана инҷо хай балони гасишта нархи мошин 72000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 677 0010. боз як рақамашон 92 871 18 18. мерседес бенз элеганс соли барориш 99 دوستان عزیز манин намуди бернаи мошин хеле ки дида истодед ойнаош сиёҳчиша будааст хай муҳлатиша ҳозир мефаҳмем то кае будагиша манин намуд аз кафои мошин манинҷа боз задни камераам доштаашане дохили салони мошин дӯстони азиз дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, дутта сиденьои пеш обогрев, центр замок, манинҷа CD плеер дорад, пробегаш 204 000 километр достоон. манин ҳолати салони мошин манин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 газгирӣ 75-80 километр мегардад. манин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 943 07 00. دوستانی عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.